कोटी टंकार माँ सारा पुलिस को खबर देला कि जदि पुलिस हाथ में धरा पड़ जाए ताहले मु तो बर्बाद हो जीवी जमीती हेले ये खसी जावाक पड़ो ठीक अच्छे भलरे भलरे कहूँ सरेंडर कर पिस्तल समस्त गुड़ी तो छाती में फुटेबा मु बाध्य भलरे कहूँ से बैगटा दे ये शूट कर दे Sarge the back! इतने सारा ब्राउन शुगर विसर्जन बढ़िया तोते अरेस्ट करने ही प्रमाण सफिशिएंट नाउ यू आर अंडर अरेस्ट कांस्टेबल अरेस्ट हिम सर मो कामटा तो हे गलो सर वापस सर नमस्ते ओके यू मे गो नाउ रही जा शंकर सहानी अरे बेईमान विश्वासघातक तू दिने मो कंपनी ड्राइवर भाव काम कर अरे जहारी खाइलु ताकू तुम मन दिने निश्चित आसो से दिन अरे से दिन देखदेवी विसर्जन बलिया सीन कौन I need the ball before मोहली अनाथ शंकर सहानी तो से मिथ्या आवाज रे दर्ज लोक अनाथ शंकर सहानी नुहे पर्यंत बंची यही समाज गुंडा गर्दी निशा कारोबार को बचाई सुजोग देवी ना छड़ा ए निशा कारोबार केते घर बर्बाद हो जाए माँ ठार पुआ लगे स्वामी प्रिय लगे सारी खाली मन विसर्जन बड़ी आसे आउे निशा कारोबार तो चलो ना एथर तो कारोबार आईन अच्छी ऑफिसर नमस्कार कांस्टेबल यस सर आई हिम कौन सब इंस्पेक्टर अरे तू चाहिए कौन तोते जेल का मते सारा जीवन पे अटकई दब अरे ना केते नबो अरे कह केते नेले मते छाड़ी दब सारा वीडियो अरे तू कौन भाभी तू ए सब इंस्पेक्टर गोटे लांचकिया पुलिस चल जेल ले तोर से हिसाब करिबू कांस्टेबल एटा को घोषारी नहीं गाड़ी बसा दिनेश
बर्दाश्त करबा पई अपेक्षा कर मु आसुची सब इंस्पेक्टर विप्र। अबे छोड़ा हराम चला मने मने कौन तू निजो को हीरो भाबू तू हीरो एमती कमे दुर्बुद्धि करछुले अरे सुश्री पिला सोराटा बिछा मात्र न जानी काई के अपराणे साप गात रात पुरेली पड़ा हैं अरे सा चुट्टा तू खाइबुनी कोन न ना साचे पड़ा मु आसार लोक माने खाइबे बेहिपुर सोरा को छाड़ी दिना सोरा अरे सुश्री पिला तो पिला माई को तो लोग बनाई करे हैं सोरा मोरिबो बाजे सोरा मोरिबो कहानी कब तो बैठो मोर भूल करो भूल तो करिनु बे भूल करितु तू आम मालिक सला जार खाइलु ता साथीरे पुणी कटाई छाड़ी बिनी रे हराम जादा तते मु छाड़ी बिनी शंकर मुहटा तो बंद कर पाइबो नहीं कारण मु जहा करछि ए समाज मंगल पई करछि हेटी मोर देखिलो अरे ए सोरा कामुंडा सा सुंदर चेहराटा पाइछि सा मजबूत चेहरा पाइछि सा बाड़ी पालु हैं सा आखिर चोपटा लु अछि ना रे सा चोपटा लु अछि ए सोरा देख देख तो सोराटा मुंटी भी मारुछि देख अरे सोरा इमिति काई के होउछि रे हैं सोरा अरे सोरा एटा की पिटबे ऐसा गोदी जो बड़ा ना काठो ये सोरा ए सोरा आउ हमें पारिबनी शीघ्र सोरा से पाखा गुडा दे मु पारिबनी पाखा गुडा रे सोरा ठीक अछि बाघा मामो बाघा मामो बाघा मामो सोरा बाड़े पाइलु नुकी डाकी पाइलु हैं तू सोरा टाउ हबुनी देख रे ए सोरा देख मुकी दी डाकुछ रे बाघा ए बाघा सोरा दिन रात तो मद पानी पी नई गाड़िया यात्रा पड़सिलु सोरा तू को जानिबु सोरा कुकुर दाई मझी रे कलनी तू सोरा मद पानी पीगी पूरा मातलाई की पड़े सोरा बेकी आवे सोरा चारी आड़े एठी दुर्योधन शकुनीर जा विलेशन बड़ा नुहे बड़ा एठे गुली करी छुरी मारी जो सबका रवा उसे दुनिया कहता है बाघा अबे भाई ये बाघा को तू क्यों बुलाया और सोरा को बुद्धिमाट देखा जाउछि ना कोन हैं सोरा खाली मद पानी पीउछि हैं सोरा कुकुर दाई मझी रे कलनी सोरा बिना कारण हम
ସାରକୁ ଯାଇକି ଥାନାରେ ପୁରେଇ ଗାଇ अमेश्वर अनादि शंक तू ताहले मो माले को पुलिस हाथ रे धरे दे सड़ा को आज मारी दबी रे सड़ा को तते आज मु मारी दे ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଏ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରିଛି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବାଲା ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି सड़ा तो जो भूल करिछु तो भूल रो क्षमा नहीं बे हरामजादा जो थाली तू खाउथिलो शेष को से थाली को गोईठा मारिलो और जो मालिक लुण खाए तो परिवार बंचाउथिलो शेष को सही मालिक को पुलिस हाथ रे धरे देलो सड़ा को आदि मु पीस पीस करी काटे ए लाठी पड़ा राजा रास्ता ऊपर फोपाड़ी देवे ନାଇଁ ବାକା ଏ ଭାଇ ମାନେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ନହେଲେ ପାଖାପାଖି ଜୀବନ ମାରିଦେବ नहीं अबे डा जाते चित्कार करी डाकिबा कथाटा आगे मु देखेनी ए बाघा को बरु तो किए मु कुळेइबो अबे डा सारा बाघा गोटे मई समूहे गोटे जानो ମୋତେ ହାତ ଧରୁଛି ବାଘା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ ମୋ ହାତ ଧରୁଛି ବାଘା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ बाघा महागो बाघा अरे ता पर तो नजर पड़िछि माने तोते आज शनि सप्ताह पड़ी जाइथिबे आरामटा आ शनि सप्ताह पड़िछि माने ए बाघा तोते आज पीस पीस करी काटी दबो ନାଇଁ ବାଘା ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ଦାବୁଛି ତ ହାତ ଧରୁଛି ବାଘା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ ବାଘା ଛାଡ଼ିଦେ सराटी मो सॉफ्टवेयर तू वायरस एंट्री करी देलो और मो सिस्टम हैंग होला पूर्वर मते एंटी वायरस लोड करिबा को पड़िबो और जोटा तो रक्त रे अछि तेरी ଆଉ ତୁ ଶଳାଟି ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ମୋ ମାଲିକ ପାଇଁ ବିପଦ ମରିବୁ ବେ ହରାମଜାଦା ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ ବାଘା ବାଘା ଘୁମରିଲେ ଶିକାର ଖୋଜେ ଆଉ ରେ ବାଘା ଘୁମରିଲେ ରକ୍ତ ଖୋଜେ
काली सकाल जमी जना पड़ो अनादि शंकरटा गाड़ी एक्सीडेंट रे मरीगला। राम नाम सत्य है करदेवी कहीं मो मालिक होती मो भगवान चाहिए दुर्योधन शकुनीर बंसी बजेबिनी कहीं कौन मो बंसी तो भल लगे नहीं कन्हा तो बंसी स्वर शुणिया मात्रे ना ए राधा पूरा पागल हो जाउची देखो घरे भात बसी आसी तो बंसी स्वर शुणिया मात्रे ना हांडीशाला छाड़ी के तो बाबू को चली आसी तू सत कहजु मो बंसी तो एते भल लगे हरे कन्हा जो दिन मु तो बंसी स्वर न शुणे ना से दिन ए राधा भाई फगुणटा पूरा खजी जाए अब कते दिन न देखिले ए कान्हारा तो बे पागल हो जाए ओ सेति भाई तू मते बंसी बजाई डाको हो हेला घरे भात बसी आसी मो मामू बाया माने ना जो मो भलो लोक नहीं से जदी जानिबो मु तो बेटी आसी देखा करछि ना ताहले मो पिठिरो पूरा चप्पा काढी दबो हो हेला कोन बे डाक मते आगे कहली तू सुने ठीक कहथिलो राधा हां कान्हार बंसी शुणी तू केते पागली बोली हो तो भाइया मामू तते केते माड़ गाली दउची मु सब देखुची सब सुनुची ले कोन करबी कहिलु
ମୁଁ ପୁରା ତୋ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରୁନି। ହେଲେ କାହ୍ନା ମୁଁ କଣ ତୋ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବି? ମୋରେ କାହ୍ନା ମୋ ଦେହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁରେ ତୋରି ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋ ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ତୋରି ନାଁ ଉଠି ମାରୁଛି। ଠିକ କହିଛୁ ରାଧା, ତୋଠାରୁ ତ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛି। এই ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଜାରଦ କହି ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛି। ହେଲେ କାହ୍ନା ମୋ ମାମୁଁ ନା ତୋର ମୋର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଜମା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ତୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ କାହ୍ନା ମୁଁ କଣ ତୋ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବି? ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ଏ କାହ୍ନା ବିନା ପରା ରାଧାର କାହାଣୀଟା ଅଧା। ଠିକ କହିଥିଲୁ ରାଧା, ଏ କାହ୍ନାର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ତୁ କେତେ ଦୁଃଖ ସହୁଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ତୁ ତ ମୋ ଛାତିର କଲିଜା। ଆଉ କଲିଜା ବିନା ଏ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାଟା କଣ ସମ୍ଭବ? ନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି? ହେଲେ କାହ୍ନା ମତେ ନା ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଯଦି ତୋଠାରୁ ମତେ କିଏ ଅଲଗା କରିଦବ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ରେ କାହ୍ନା, ମୁଁ ସେଦିନ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ରେ କାହ୍ନା, ମୁଁ ସେଦିନ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ପାଗଳି, ତୁ ଦେଖିବୁ ଏ ବିଶ୍ୱର ଯେତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଆସିଲେ ବି ଏ ରାଧାକୁ କାହ୍ନାଠାରୁ କେହି ବି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ଜାଣିଛୁ ରାଧା, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୁରା ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଅମର ହୋଇ ରହିଛି। ଠିକ ସେମିତି ଏ ରାଧା ପାଖରେ କାହ୍ନା ଅମର ହୋଇ ରହିବ। ରାଧା ତୁ ଦିନେ ମୋ ସାଧବ ବୋଉ ସାଜିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଆସିବି। ଆଉ ତାପରେ ଆମ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆମ ସଂସାରକୁ ଆସିବ ଗୋଟେ କୁନି ଡଉଲ ଡାଉଲ କଣ୍ଢେଇ ଛୁଆ। ତାପରେ
ସାଙ୍ଗରେ ପଳଉନୁ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମତେ କାହିଁ ବେଜିତି କରୁଛୁ କାହା ସେ ତୋରି ପାଇଁ ଯିଏ ନାଇଁ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କହୁଛି ହେଇଛି ଅନାନୀ ଆଜି ତେତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିବେ ମାମା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ କହୁଛୁ ନାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରାଧାକୁ ମାରନ୍ତୁନି ମୁଁ ଜମା ବି ସହିପାରିବିନି এই জানানি তারা তোকে মারু মারু মারি দেবি এই কি জানিলু মনা কোন যাইলু আইয়া মহান্তি মুলু থরে পিতা তলিগলে বাপা কাହାର ନୁହନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏ ରାଧାକୁ ମୋ ଜୀବନଠାରୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ବାହା ହବାକୁ ଚାହେଁ ତୁ ତାକୁ ବାହାଉ ତୋର ଚୁଲି ଅଛି ନା ଚାଳ ଅଛି ବେ ଆରେ ବାହା ହେଲେ ତାକୁ ରଖିବୁ କୋଉଠି ତ କଣ ନାରୀ ଜଗକି ପାଳ ଦ୍ୱାର ଶୁଣିବି ନା କରେ ମାମୁ କଣ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ମାମୁ ଆଉ ସେ ମୋତେ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବ ତା ପେଟକୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବୁ ମାନେ ତାର ରୋଜଗାର କଣ ଏଟା ଛତରା ବାର ବୁଲାଟା ଆଜି ତା ଘରେ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି ଯୋଡ଼ିଏ ଖାଉଛି ଆଜି ତା ଘରେ ରୋଷେଇ କରିଦେଇ ଯୋଡ଼ିଏ ଖାଉଛି ହରେ କେମିତି ମୁଁ ଆକୁ ବାହା ଦେବି କଣ ତୁ ବାର ଦ୍ୱାର ବୁଲିକିରି ବାସନ ମାଜିବୁ ଓହୋ ମାମୁ ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି କାରଣ ବାହାରେ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଖୁସିରେ ସଂସାର କରିବି ଓ କାହାକୁ ବାହାରେ ଖୁସିରେ ସଂସାର କରିପାରିବିନି ମାମୁ କନ ପାଖରେ କଣ ମୋ ମନଟା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଛି କନର ବଂଶର ଥରଟି ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ନା ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇ ଧାଇଁ ଆସୁଛି ଏ ଭାଇଜି ଅନାଥ ପାତିରି ଭିତରକୁ ଏ ଫଟା ବଂଶୀ ସର ଆଉ ଚୁପିବନି ଲୋ ଭାଣେଜୀ ବଡ଼ ଲୋକ ସେଠି ତୁ ବାହା ହେଲେ ରାଜା ରାଣୀ ଭଳିଆ ରହିବୁ ଆଉ ଏଇ ବାଇଆ ବାହାନ୍ତି ମଦ ପିଇବାଟା କେବେ ଅସୁବିଧା ହବନି ମାମୁ ତମେ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ତମେ କଣ ତମ ଭାଣିଜର ସୁଖକୁ ବଢି ପକେଇଦବ ଭାଣେଜୀ ମନେ ପକା ଭାଣେଜୀ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ କାଳ ଏଡ଼ିଟରୁ ତେତେ ଏଡ଼ିଟେ କଲି ନିଜେ ନ ଖାଇ ତେତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ନିଜେ ନ ପିନ୍ଧି ତେତେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଲି ଏବେ ତ ବୁଢା ହେଇଗଲି କଣ ପୋଷିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୋର ନୁହଁ ହଉ ଆଉ ବେଶୀ ବଜ ବଜ ହଲ ଚାଲ ମାମା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ କହୁଛି ଚାଲ ରାଧା ତୁ କଣ ମତେ ସତରେ ଛାଡି ଚାଲିଯିବୁ ତୁ କଣ ମୋ ବିନା ଆଉ କାହା ସହିତ ଘର ସଂସାର କରିପାରିବୁ ପିଲାଦିନୁ ବାପା ମା ମରିଗଲା ପରେ ଏଇ ମାମୁ ମତେ କୋଳେ କାଠି ମଣିଷ କରେଇଛି ଆଉ ନିଜେ ନ ଖାଇ ମତେ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ଆଉ ନିଜେ ନ ପିନ୍ଧେ ମତେ ସେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଯାଏ ତୁ କହିଲୁ କଥା ମୋ ମାମୁ ଏ ସବୁ ସହିବ କେମିତି ତୁ ଆଜି ମତେ କଣ୍ଢେଇ ଦେଖେଇ ବଣ୍ଡେଇ ଦେଲୁ ନା ମରୁଭୂମିର ଓଟ ଦେଖିଛୁ ମରୁଭୂମିରେ ବୁଲୁଥିବା ଓଟଟା ଭୋକ ଉପାସରେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡାକୁ ଖାଇଯାଏ ବିଚାରଟା ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ତା ପାଟିରୁ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବହୁଛି ତଥାପି ତାକୁ ସେ ମହାନ
ଯାଉଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ଗଛଟା ଓଟକୁ ପଚାରେ, ରେ ଓଟ, ମୁଁ ତତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ହେଲେ ତୁ ସହୁଛୁ କେମିତି? तुझे दबो तो मन को ओ भाभी बाबू राधा बोली किए तो जीवन रे आसीथिला आज ता निज स्वार्थ ପାଇଁ तो प्रेम को प्रतारण करी तो ठारू से दूरेई जाईछि तो प्रेमे ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାଇଁ? ତୁ ଯଦି ଏମିତି କାନ୍ଦିବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କଣ କହିବେ କହିଲୁ? कौन कहिबे ସମସ୍ତେ କହିବେ এই দেখো রে এটি কান্দুছি রাধিকা হসুছি কান্দা
डेड बॉडी मो दरकार अरे ताहारी लगी 4 वर्ष काल जेल अंधारी कोठरी भितरे पूरा अणनिश्वासी होई पड़ी अरे सेही रागरे मु ताकू ट्रक चापी मारी देइथिला हेले से सोळाटा बंचिला केमिति मोर के देखिलो ए सारे ए मु भी सेया बाबूजी ए सोळाटा बागात्रू बंचिला केमिति बागा अरे से सोळा दिन राती 24 घंटा माल पी माताले इसु निशाना टिके मुंडू को चढ़ी जाइथिबो तो सेही पई टार्गेट ता ठीक जगह रे लागे न
ହେଇଟି ମୋର ଟିକେ ଦେଖିଲ ଏ ସାରେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି କଣ ବା ଏ ବାଘର ଟାର୍ଗେଟଟା ଜମା ଭୁଲ ହବନି ବୁଝିଲ ଛୁଆଟା ଠିକ ଜାଗା ଦେଖି ମାରିବ ଆଉ ଛୁଆଟା ଏମିତି ମାରିବ ଯେ ଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିଲେ କି ଲାଠିପଟା ନୂଆ ସାର କିଛି ଖାସି କରିପାରିବି ବୁଝିଲ ସାର୍ ସେ ଗଲା ପରେ अरे सोटा कोट तो मते खाई पडुछ आ को कहबी हैं अरे सोना बागा सा कोट चुप शीघ्र आवे अरे महांते आगे ए निसारे से पिले एमिति डाकिले से आसीबो आउ आसीबो देखो मु डाकुची हैं बाघा अबे बाघा बाघा किसी को मार मार के खून निकलाना है और किसी को बर्बाद करना है बोलिए मालिक बोलिए अरे तो दे कहि दिली ना से अनादि शंकर डेड बॉडीटा दरकार हेले से सालाटा बंचिते ना मुसा सेटा को मारी लाठी पड़ा रात रास्ता ऊपर फोपाड़ी देगी हेले से सालाटी बंचिला केनी ଆଉ ତାର ଡେଡ୍ ବଡିଟାକୁ ମୁଁ ନିଜ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଛି ବାସ୍ अरे सेटा बंची रहिले आम पाई विपद ताकू जेमिति हेले मारिबाकू पड़िबो ଆପଣ ଖାଲି ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତୁ ମାରେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ତାକୁ ମାରିଦେବି ଆଉ ତାର ଲାଶକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଓଦାଡ଼ି ଦେବି ହେଇଟି ମୋର ଟିକେ ଦେଖିଲ अरे ए सोना दिन रात मजा मजा खाई तो पड़लू हैं सोना को पाइबू कोन तो खाली पिच पिच कर पकेबू हैं सोहांते आगे सेटा बंचिची माने लुचि छबि ता घरे पहुंचिबो आ ता घरे पहुंचिला परे से जदि हमर सबुतिक गुमर कथा कहि दिए हमर तो पूरा भेड़ा बुडी जीव महांते ହେଇଟି ମୋର ଟିକେ ଦେଖିଲ ए सारे बुझल सारे ए बेल अच्छी बेल थाउ थाउ बंधु बांधव बाटा भल ए नइले ए पाण अछि बदे आपण सुनी पापड़े खाइले महांते बाघा घुमरिले शिकार खोजा खोजा आलो बाघा घुमरिले रक्त खोजे खोजे से आशाटी आकाशରେ ଲୁଚି ରହିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ବାଦଲ ହୋଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରି ମାରିଦେବି ଆଉ ସାରା ସେ ବାଦଲ ଦେବି ତାକୁ ମୁଁ ସମାଧି ଦେଇଦେବି ଆଉ ଯଦି ମାଟ୍ୟରେ ସେ ଲୁଚି ରହେ ଶଳାକୁ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି ହାଣି ଆରେ ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତୁ ମାଲିକ ମୋତେ ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ଦେଖିଲ अरे ए साबागा ଟିକେ ସାରା ମଣିଷ ମନ୍ଥ ରଖିକି କଥାଟା କରିବେ हैं सोना दिन रात मद पीली किछि आउ जानु ଆଣ୍ଡେ सोना हम सारे जो तारे क्षति कर दै छथि ता घरे जो नियता लगे दै छथि ऐसा ता परिवर्तन छाड़ छाड़ जाई छी पूरा आ सोना को पाइबु कोठु हैं सोना ठिकाना कोठ पाइबे हैं महांते ମୁଁ ଜାଣିଛି तमे के को जानछि रे बापा को ए अनादि शंकर परिवार का ए शहर रे अछंती तारो दीटा पुओ बड़ चाकरी करी बिल्डिंग पर बिल्डिंग बाड़ी चलछि सारे बड़ खामगानी परिवार तो देखो ये सोना एक नंबर मधुआ तू सोना 2 नंबर मधुआ सोना आसी ऊपर ना सोए अरे सोए हैं
କଣ କହିଲୁ ଖାମୁଦନ୍ୟ ପରିବାର ଆରେ ଶଳା ତାଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛୁ ନାଇଁ ଘରେ ବଡ ବୋହୂ ହେଇଯାଇଛି। ତ ପୁଣି ପବନର କଥାଟା ତୁ କହୁଛୁ ଆଉ କଣ କରିବି ହଜିଲା ଖୋଜିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ବାଇଆ ହବ ଆମର ଅସ୍ତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଏ ବାଇଆ ବନ୍ଧୁକୁ ଆମେ ଅସ୍ତ୍ର କରି ସେ ଘରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଗେମ୍। ମୋର ଟିକେ ଦେଖିଲ ସାରେ ଆପଣ ତ ଅସ୍ତ୍ର କରିକି ତାମସା କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଠିକ ଟାଇମରେ ସେଇ ଅନାଜ ଛକଟା ଖୋଜି ଖୋଜି ଠିକ ପହଞ୍ଚିଯାଏ କଣ କରିବା କହିଲେ ସେତେବେଳକୁ ପାଗଟା ଓଲଟି ଯାଇଥିବ ମହାନ୍ତେ। ସେ ଶଳା ସେ ଘରେ ଆଉ ଜମାରୁ ରହିପାରିବେ ଆଉ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ବାଗାକୁ କହି ତାକୁ ପୁରା ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ କରିଦେବ। ସାରେ ଏ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସାର୍ ପୁରା କ୍ଲିଆ ଦିଆ ବୁଦ୍ଧି ତ ସାରେ ମୋ ପାଉନାଟା ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ମାଣ୍ଡେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ତାଙ୍କ ପାଉଣାଟା ଦେଇଦିଅ। ଦେବି ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ଖାଲି ଗଳ ଗଳ କରୁଛୁ ତାକୁ ଦେବି ଆରେ ସାର୍ ବୁଝିଲ 50,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ନବୁ ଆଉ ନବୁ ଆରେ ବେଶୀ ନାହିଁ କୁରୁକୁରୁ ଯୋଉଟା ଆଣିକି ଚାକରା କରିବୁ ନିଏ 10 ଟଙ୍କା ମାଣ୍ଡେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତାକୁ ଯେମିତି କହିଦିଅ ମୋ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହିସାବରେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଆରେ ବାପା ବୁଝିଲୁ ସର୍ଟା ପଇସା ଦଉଛୁ ହାଟ ହାଟ କାମ କରିବୁ ଆଉ ଥରେ କହିବାକୁ ଅଛି ହଁ। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେ ଘରେ ସେମିତି ଗେମ୍ ଖେଳିବି ନା ହେଲେ ମାଲିକ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଶରାବ ନିଶାଟା ଉତରିଗଲାଣି। ହେଲେ ମୋର ବି କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆଉ ନିଶା ମତେ ବହୁତ ଦରକାର। ଦେବି ଆରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ପୁରା ମାତାଲ ହେଲା ଯାକେ ପିଇବାକୁ ଦେବି। ଆରେ ଶରାବ କାହିଁକି ନୂଆ ନୂଆ ଚିଡ଼ିଆ ସାଥେ ରୋମାंस କରିବାକୁ ଦେବି। रोमांस अरे शराब के साथ शराब।
ବିଶେଷ ଗ୍ରହଣ स्वामी हूँ स्त्री बड़ देवता ठाकुर घरे पूजा पाठ शुण तुम्हें जहाँ कह सब ठीक कौच बाहागर परदिन ठार तुम्हें कौन तेरे मत स्वामी हमार सुजोग देच शुण तुम्हें हूँ मो स्वामी तुम्हें हूँ मो देवता हेले तुम पूजा करने आज पर्यटन मत केबे भी तुम्हें सुजोग देनो कारण ए बाहागर तुम अस्वीकार करूची अरे बाहागर होची मन सह मनर मिलन मो पचारची अरे मो पचारची मिसेस तो मन सह मन मो कहूची मिसिनी अरे मन मिसिबे कहले मन लाखी चौतुक दरकार इबे देइची तो बापा ओहो पचारची देइची तो बापा ओहो कहीं तो मैं तुझे पार्टी करछ कहलो ए सुनो घरे बो अछंती तमे एमिति कथाबार्ता करबाटा जम्मा ठीक होउनी ए ठीक बोललो थाना तो मते सिखेबो नहीं नहीं तो मते सिखेबो कहीं तो वो स्त्री हमारे पास शक्ति के मोर अधिकार नहीं ना कोन हां नहीं आगा कटक ता पर जाई अधिकार मो पचारची अरे मो पचारची की कटल करछ मो पई पर मो विरुद्धरे मो बहु आगे सफाई देई ता मनरे मो पई घृणा सृष्टि करबा को चेष्टा करछ अरे आको पर कर्तव्य को जाय कर्तव्य माने अबे माने फाने किछि नहीं तो बेकर से हाराटा खोली मत दे मो ताको बेकी मो करज प्रकाश आ स्त्री हिसाब रे तू तोर कर्तव्य कल बोली धरि नबो घरे चाउल परिवा किले किड़ीबा पई जो माटा जीवन सहित संग्राम करूची अरे सेई मारो पुओ हे स्त्री बेकर हारने मत पीवा बिक्री करे पई बसिचो ए अरे आज मोरे गणपुर कथा कोन हेई पारे तमने तू कोन कहबो चाहतो स्त्री रो गण ऊपर स्वामी रो कोन किछ अधिकार नहीं हां अरे अछि ये मना कला नाही बोली अछि तो एटा भाषण सुनो चुप कर भाई अरे एमिति कथाबार्ता करियो को तथा टिके लाज लागुनी तो अभाव दूर करिबा पई
टंका टंका छड़ा मो स्नेह संपर्क मूल्य किछु बुझे ना टंका दियो नले से हाटा दियो बास সম্ভব তোতে যদি নিহাতি মত দরকার আছে তাহলে চল মতে বাজারে বিক্রি কর দে সেই মন ইচ্ছা সেই টঙ্কার মদ পিইব আরে মূর্খ আরে সাধারণ রিকশা বালাটা भी নিজ পেট্রোল কাটি স্ত্রী পাই গহনা কর দউছি আউ তো ए बो ए संभव सानी गोटे ग्रेजुएट कोन से रिक्शा वाला रे তো পাঠ পড়া কো দে আরে তো শিক্ষা কো भी दे তো পরিপুর যে মো মা পড়িয়েটা কো भी दे वो भी कहती वो पढ़े को थी वो स्वामी पढ़े को मत सतती अरे ए सबरो कारण की देखछु ए सबरो कारण हो तू तूटा मान बेटा तू गोटे डाणी তুমি মনিষ না তুমি পথর আরে সিয়ে হচ্ছে তোমার মা যে 10 মাস 10 দিন গর্ভরে রক্তরে সহিত তোমাকে সেই জন্ম দেইছে তুমি তাকে পুরো হাত উঠাই পারি না কেমিতি केवल तोरी पाई मो बहु प्रति मो मार खाई और सत्य पाई खाई नो तो पाई तो स्वामीटा मरि गला सब हां सुनो तमे चासो बहुटीटा तो बाळु तो पतारी निया लगे वो दळी बाळु दुर्छ को उपभोग करजो सेई सर्वकर्षी नियारे दुई जण जक दळी पड़ी मरिबा को प्रस्तुत हुबो आतुती सुन तमर हार दोकान मु तुमको हार देवी मोर भूल तुम्हें मत क्षमा कर दियो ए निया हार अरे से बुढ़ी की नहीं दे से ताकू बिकी चाउल परिवा किणी आनिबो आ चासु बहु दीटा मिसी गेफा मारिबो गेफा मारी काई के आखिर लुबा पड़ो आखिर अच्छे ना ए मां आखिर लुबा पड़ेले से कोन परिवर्तन होइछ से जदी परिवर्तन होई चलिता ताले मो आखिर लुबा पड़ा तो ए अगयार सब डाले नहीं था से सौभाग्य तोते देई ताते मां गो ए मां भाबितली ता सहित बाहागर करितले टोकेटा परिवर्तन होइछ किछि लाभ होलने अरे मां तो जीवन को नष्ट करतली लो नष्ट नहीं भूलाई आपण समिति कोन देबो आपण कई समिति भाबुछ त कहली एटा होछि मो सासुगर आ मते एटी अनुभव होई जे एटा मो सासुगर बनी आ मते लागुछि मु जेमिति मो बाप घर अछि तमर स्नेह ममता भलो पाइया पाखे मु बुझी पारछि बो आगो को मोर एठी अनेक सुख अछि बो अनेक सुख अछि तोते बोल परे पाई बहुत धन्य होई से पई शास्त्र करे भूमि को कन्या भाग्य रे थिले मिले ओ हेलो भाउजम दी कांदी कांदी तनो बेडरूम को चले गले जा हेलो कौन है कि भाउजम करो केवल तोरी बड़ भाई पाई ए बो तो ते मुके तो कर मना करछि से संबंध भाई के बागर करना बोली अरे तू कर मो कथा सुनिलु तोर एका चीज से बागर पर परिवर्तन हेइ दिबो एबे हे गलो तो परिवर्तन नहीं हे गलो तो कोन करिब कहू अरे सही तो बड़ भूल करिछि मु भाबितली बागर पर पिलेटा परिवर्तन होइछ अरे सही के बागर करी बहुत बड़ भूल करिछि बड़ मगु अथरे बोली ता भलो ही था अरे बो एबे भाभी के किछि लाभ नहीं लो आलो नेडी गुडो पूरा कहूनी की बोई सारलानी
ତାଛଡ଼ା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାଇଟା ଚାହିଁଥିଲେ ମୋତେ କ'ଣ ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାମରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ନା ସାନ ଭାଇର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବଡ଼ ଭାଇର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆଉ କ'ଣ ମଣିଷ ହେଇ ଅଛି ନା ସମ୍ପର୍କ? କିଏ ବୁଝେଇବ ତାକୁ? ମା କଣ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ଦବ? ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ହଉଛି, କିଛି ବି ଖାଇନି। अयो बाबू अरे कहा कुछ न कही सीधा सीधा घर भीतर पसी आसतो। अरे এটা কোন হোটেল আমি এমনিতে কোন কথাবার্তা করছো? বকিল মনিষটা মরে কোন এমনিতে কি কথাবার্তা করে? আলে বো আলো ঘরে আমার রাতি পাইলে কি হাজার টেনশন। ଆମେ ଦି ଓଳି ଦି ମୁଠା ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇ ପାରୁନୁ। ଇଏ କି ଚାଲି ଆସିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଓହୋ ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ କର। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ଗୀତାରେ ତ ଜ୍ଞାନ ତୁ ଭୁଲି ଗଲୁଣି। ଏ ପୁଅ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ସେ ପିଲା ଲୋକ କଣ ଟିକେ ରାଗରେ କହିଦେଇଛି ତା କଥା କିଛି ଧରିବୁନି। ନାଇଁ ମା ନାଇଁ, ମାଗି ଖାଇବାକୁ ଆସି ଦାତାଙ୍କ କଥାକୁ ଧରିଲେ କଣ ମୋ ପେଟ ପୁରିଯିବ? ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଭୁଲ କରିସାରିଛି। ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ମାଗିବା କଥା ସିଧା ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆଇଛି। କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ମାଗିଲେ କିଏ ଶୁଣିବେ କି ନ ଶୁଣିବେ ଭାବି ସିଧା ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲି। ଆସନ୍ତୁ ବାବୁ, ଆସି ମତେ 2-4 ଗୋଇଠା ମାରି ଘରୁ ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଥିବା ରାଗଟା ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିବା ଶାସ୍ତି ବି ମୁଁ ପାଇଛି। ହେଲେ ବାବୁ ସତ କହୁଛି, 4 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି। ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ହଉଛି ବାବୁ। ଭାବିଲି ଏ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଡାକିଦେଲେ କାଳେ ଶୁଣିବେ କି ନ ଶୁଣିବେ ଭାବି ସିଧା ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲି। ଏଇଠି ବାବୁ କାନ ଧରୁଛି, କାନ ଧରି ବସ ଉଠଉଛି। ଏମିତି ବୋଲ କେବେ କରିବି, କେବେ କରିବି? ଏସବୁ କଣ ହଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମନସ୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଇଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁତପ୍ତ। ହେଲେ ମା ମୋର ସେଟା ଅଫିସ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ, ମୁଁ ଆସୁଛି ବାବୁ। ମା ଏ ବାବୁ ଜଣକ କିଏ? ଏ କଣ ତମ ପୁଅ? ହଁ ମୋ ସାନ ପୁଅ। ପୁଅ ତ ନୁହଁ, ହୀରା ଖଣ୍ଡେ। ତାରି ପାଇଁ ଏ ଘର ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ, ତୋ ନାଁ କଣ? ତୋ ଘର କୋଉଠି? କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ ରେ ବାବା ତୁ? ମା ମୋ ନାଁ କାହ୍ନା ଆଉ ଆମ ଘର ଚାଇଁପୁର। ବୁଝିଲୁ ମା, ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଆଉ ସେ ଝିଅର ମାମା ମତେ ସିଧା ସିଧା କହିଦେଇଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ନେଲେ ମୁଁ ତା ଭାଣିଜିକି ବାହା ହେବି। ତୁ କହିଲୁ ମା, ଗାଁରେ ମତେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା କିଏ ଦବ? ଭାବିଲି ସହରକୁ ଆସି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି। ହେଲେ ମା, ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛି ସେଇଠି ମତେ ଚୋର ବଦମାସ କହି ତଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। ତୁ କହିଲୁ ମା, ମୁଁ କଣ ସତରେ ଚୋର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି? ମା 4 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି, କଣ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ? ମୁଁ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ହେଲେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବୁ। କଣ କହିଲୁ ମା? ପଖାଳ ଭାତ? ଏ ମା, ପୁରା ମୁଁ ସେଇଆ ଖୋଜୁଥିଲି।
ହେଲେ ମା ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦିଟା ଦବୁ ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ବି ଦବୁ। ହଁ ହଁ ହେଲେ ଦେବି ଯେ ତୁ କହିଲୁ ତୋ ଘରେ ସବୁ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କେହି ନାହାନ୍ତି ଲୋ ମା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅନାଥ। ଶୁଣିଛି 2 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲି ମୋ ବାପା ମା ମତେ କୁଆଡେ ହଇରାଜପୁର ମେଲଣରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆ ଘରେ ତା ଘରେ କାମ କରି ଏଡ ବଡୁଟିଏ ହେଇଛି। ତାମାନେ ଇଏ କଣ ହରିରାଜପୁର ଫଳରେ ଆମେ ଆମ ପୁଅକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆମ ପୁଅ ମୋହନ କଣ ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲାଣି? ଏ ମା ଏମିତି କଣ ଭାବୁଛୁ? ଦେଖ ମା ମୋ ନା କାହ୍ନା। ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଭୁଲି କହିଦେ। ଏ କାହ୍ନା କେବେ ବି ତା ପେଟରେ କିଛି ଲୁଚେଇକି ରଖେନି, ସବୁ କହିଦିଏ। ମା ତତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି? ପଚାରୁନ ପଚାର। ସତ କହିଲୁ ମା ମୁଁ ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଏ ପୁଅ ଆରେ ତୁ ଏତେ ଭଲ ଭଲ କଥା କୋଉଠୁ ଶିଖିଲୁ ରେ? ଭଲ ଲାଗୁଛ କଣ? କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ମୋ ମନ ତୁ ପୁରା କିଣି ନେଇଛୁ। ମତେ ତମ ଘରେ ରଖିବ? ଆଖି ଛୁଉଁଛି କେବେ ବି ତମର ଅନିଷ୍ଟ କରିବିନି। ବରଂ ତମେ ଯାହା କହିବ ସବୁ କରିବି। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏ ଘର ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ହେଲେ ପୁଅ ଖଟିକି ଖାଇବି ମା। ଆଉ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିବି ସବୁ ଆଣି ତମ ହାତରେ। ମା এই ସାହି ପଡ଼ିଶା ଯୋଗୁ ଯାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ଥକିଗଲି। ମତେ ଟିକେ ପରିଚୟ କେବେ ବି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ହେବିନି। ବରଂ ଏ ଘରର ବୋଝକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇଲେ। ସତ କହୁଥିଲ ମା ମତେ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେ मते तो कथा दे तो मारना को छड़े तू पड़े चले जा मरी तो कथा दउची लो मा तते थकी दे कुआडे भी जिबे तू कहलु को पुआ कण ता मां को छाड़ी पड़े जाई पारे ना मु जिबी। हां कर्म फल थिले मां को छाड़ी पुआ केवल से गोटिए जगह को जाई को ठीक रे बाबा और से जगह ता हला मसाणी। ए पुओटा तते आज कथा दउची बंची थिबा पर्यंत मते छाड़ी से कुआडे भी जीवन। देखुनु मते केते जोरिया भोक होतला तो मुहर विपद कथा सुनी मो भोक पड़े होई गला। ए देखुनु जते जाले भी तू परा मां कादा ओ भी केमे दियो आदि तो से तो कथा हो तो खाइबा कथा को पूरा भूली गली। एको तो बे सुना एठी पो मु तो पे खाइबा व्यवस्था करूची। हे जगतर नाथ जगन्नाथ तुमको कोटि प्रणाम कर। मु आज तो यही घरे रही आ द्वार ता द्वार मत आ बुलवाक पड़ो
ଏଇ ମା ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖି ତା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ତା ପଣତ କାନିରେ ମତେ କୋଳେଇ ନେଲା ଆଉ ଏ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ସଜେଇ ଦେଲା। ତାଠାରୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କଣ ଅଛି? ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଏଇଠି କହିବି ଏ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ହେଇ ରହିବି। ଶୁଣ ଏଠି ଖାଇବା ରଖିଲି ତମେ ଖାଇ ନେବ। ହଁ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ତୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଏଇ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସବୁ ସତ ନା ସପନ? ওরে কানা তুই যা দেখুছ সে সব সত্য। এ রাধা জীবনে আজ মোড় বদলে যাইছে আর সে বাবা হাতের শঙ্খ মাথায় সিঁদুর পিঁধিছে আর তার স্ত্রী সাজিছে। ঠিক করেছিল রাধা, ঠিক করেছিল। ମୁଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଆସିଲି ତୋ ପାଇଁ, ହେଲେ ଯୋଉଠି ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଲି ସେ ମୋ ପ୍ରେମିକା ରାଧାର ଘର। अरे तू बुझुनु काईकि ए जन्मर पा तू मो जन्म जातकरे लेखा नथिलु। ठीक कल ମୁଁ କଣ ତତେ କେବେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ମୁଁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି? ଯାହା କରିଛୁ ଠିକ କରିছিল ରାଧା। ହେଲେ କାହ୍ନା ତୁ କଣ ଏଇଠି ରହିବୁ? ମୁଁ ପୁରା ମୋ ମାଆକୁ କଥା ଦେଇ ସାରିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଯିବି କେମିତି? नहीं कहना नहीं गोटे घरे गोटे छात तले तू आ मु परस्पर रहिबा और राति पाइले मु तो मु देखिबी मु निजको संजोग करि परबिनी कना मु निजको संजोग करि परबिनी बरं भलो तू ए घर छाड़ी चली जा कना तू ए घर छाड़ी चली जा। बुझेई बाबू तो मनको बुझेई बाबू तोरा एबे कहउथलो ମୁଁ ତ ଜୀବନ ଜାତକରେ ଲେଖା ନାହିଁ ବୋଲି। ଠିକ ସେଇଆ ଭାବି ତୋ ମନକୁ ତୁ ବୁଝେଇ ଆଉ ମୁଁ ବି ନିଜେ ମୋ ମନକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। যদি ততে মতে কিଏ ଦେଖିଦିଏ ତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଦେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ କହିଲୁ? କେହି ଜାଣିବେନି ଲୋ ରାଧା, ତୁ ମୋ ସମ୍ପର୍କ କଥା କେହି ବି ଜାଣିବେ। ତୋର କ'ଣ ଏ କାହ୍ନା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ? ହେଲେ କାହ୍ନା ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି କାହ୍ନା। ତୁ ସିନା ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ମୋତେ ଯେତିକି ବଞ୍ଚୁଛି ହେଲେ ମୋତେ ସେତିକି ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ଜମା ଡର